अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? हुकूमत को शिकस्त पे शिकस्त हो रही है और बिल्कुल जैसे आखिरी दिन आ जाते हैं ना किसी चीज़ के, तो वो जो है ना ये सारे काम करता है। कल जनाब वो जो एक मोरा है सदर पाकिस्तान, जिसे मोरा कहते हैं, जो जितने आज तक सदर आए हैं उनमें सबसे कमज़ोर तरीन सदर अलवी साहब, ठीक है जी, वो बैठे हैं और उन्होंने कल नोटिस जारी किया था कि कल 11/11 को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और उसमें जनाब चेयरमैन नैब के हवाले से कानून साजी की जाएगी और जो आर्डीनेंस है उसको हलाल किया जाएगा, हराम आर्डीनेंस को हलाल किया जाएगा। और फिर वोटिंग मशीन के ज़रिए जो अपोजिशन नहीं मान रही उसको भी हम हराम को हलाल करेंगे। और इस सारे हराम काम के लिए नोटिस जारी करवा के कल के लिए रखवाया था और आज मानी फ़िलासफ़र ने अपने तमाम इत्तेहादियों को खाने पे बुलाया। जो कहते हैं ना ये किसी को चाय नहीं पिलाता, ये तो जनाब वक्त आने पे आपको ऐसे लेटता है कि इस जैसा कोई लेटता ही नहीं है, ऐसे लेटता है इमरान खान जी। तो उन्होंने जनाब कहा है कि मीटिंग में खाने वाने में सारा कुछ हुआ कि कल जनाब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है और इमरान खान ने तकरीर में कहा कि जी, वो मरीम नवाज़ का भी ट्वीट आया, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट आया कि इमरान ने कहा है कि इसको जहाद समझ के आपने वोट डालना है, इसमें ये जहाद है, जहाद जहाद को भी 5 मिनट ही गुजरे थे कि जनाब इतलात आना शुरू हो गई हैं कि जनाब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी किया जा रहा है, मुअख्खर किया जा रहा है। क्यों? सीधी सीधी बात सामने आ गई है। काफ लीग ने और MQM ने कहा कि हुण असी वो पुराने काफ लीग MQM नहीं है कि असी बदल गया, तब्दीली आ गई है, ठीक है। तुमने जो DJIS और ये सारे ड्रामे किए हैं ना, अब वो सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं। तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हम कोई आपका जायज़ और नाजायज़ काम की हिमायत नहीं कर सकते, जायज़ की तो करेंगे, नाजायज़ की नहीं करेंगे। ये कह के उन्होंने कहा जी कि हम जितने आपके ये आर्डिनेंस हैं हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। ठीक, बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों कल भी हुकूमत को शिकस्त हुई 104 के मुकाबले में 117 वोटों से, ठीक है। इतना ज़बरदस्त मौका आया हुआ है, यकीन करो। ये अदम एतमाद का जो पहले दिन से मैं आपको कानूनी TV और हम सब आपको ये कह रहे थे कि जनाब ये ख़त्म होने हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाए, हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। लेकिन जो हिम्मत ही नहीं कर रहे थे, इन्होंने कोई कभी कोशिश ही नहीं की कि जनाब कोशिश करें, चले फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई हो जाता है ना। आज इजलास मौखर हो गया ना, इमरान खान फेल हो गया, कल भी इमरान खान फेल हो गया। ये फेल है, ये पहले दिन से ही फेल है। ये बैसाखियों और सहारों की ज़िंदगी खड़ी थी, तो हम तो इनको ये बिल्कुल हुकूमत जो है ये हफ्ते के अंदर अंदर जा सकती है, सूबाई भी और मरकज़ी भी, अगर ये हिम्मत कर लें तो हिम्मत कर लें। जैसे मैंने अभी आपको पहले वीडियो बनाई है कि नवाज शरीफ साहब मान गए आखिर कि चलें जी ये करें, यही इसका हल है। आप जो कहते हैं ना कि ये इलेक्शन कराए जाएं फ्रेश, और ये कोई हल नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन या नया इलेक्शन, ये कोई हल नहीं है। हल यही है कि इसको सज़ा दी जाए। और ये आप समझते हैं कि शायद ये सियासी शहीद बन जाएगा और लोगों के पास जाएगा, देखो ये वो, लोगों के पास ये जा ही नहीं सकता। इसको इतने जूते और अंडे पड़ेंगे कि ये जा ही नहीं सकता। इतनी इसने महंगाई कर दी है, आए रोज़ तो महंगाई कर रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये अवाम में जाएगा और इसको वो पजीराई मिलेगी जो पहले इसको कभी किसी ज़माने में मिलती थी? ये बात नहीं है। आप इसलिए ये आज का जो अभी इजलास मौखर किया है, ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। यहाँ पे इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। कल भी जब ये शिकस्त हुई तो मरियम औरंगज़ेब और नून लीग वालों का आया था कि इस्तीफ़ा दो, लेकिन मैं कहता हूँ आप इसको सेलिब्रेट किया करें। आज उधर जनाब वो उसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पार्लियामेंट के सामने के कालिन के साथ क्या हुआ है, इस्तीफ़ा इस्तीफ़ा इस्तीफ़ा, गो न्याजी गो न्याजी गो। ये बातें आप करें ताकि अवाम तक ये चीज़ें जाएं। आपकी कार्रवाइयों का अवाम को यकीन करो पता ही नहीं चलता कि बिजली का बिल बढ़ गया है। हम ही आपको बता रहे होते हैं कि बिजली का बिल बढ़ गया और आप छोटी सी वो
پروٹیسٹ کریں عوام کے لیے. آج بھی مجھے ایک کہہ رہا تھا، ایک دوست کہہ رہا تھا کہ سر جی، آج بھی میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہ جناب پروٹیسٹ کیوں نہیں نکلتے عوام، مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں یہ نون لیگ والے اور یہ نکل رہے. سب سے زیادہ فائدہ دیکھیں نون لیگ کو ہے. نون لیگ کہتی ہے جی ہم نے عدم اعتماد کرنا ہی نہیں ہے. مجھے تو اس فلسفے کی سمجھ ہی نہیں آئی. کل جو انہوں نے بل پاس کیا نا، میں اس چیز کے میں ابھی بھی خلاف ہوں کہ 7 سال تک جی کوئی بندہ جو ہے نا پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا. بھئی 5 سال کا پیریڈ ہے، 7 سال آپ لے آئیں، کدھر سے لے آئیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سوچو یہ آپ کے نون لیگ کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی. یہ آپ اس کے اوپر آپ لازمی سوچیں، یہ نون لیگ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کیونکہ سارے ایم این اے ایم پی اے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نون لیگ مستقبل میں ٹکٹ کا وعدہ کرے تو ہم عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اڑنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ نون لیگ کی طرف سے یہ پیش کروایا گیا جوید کے کیا نام ہے اس کا، کہ جناب یہ وہ 7 سال کر دیں. کیوں بھئی 7 سال؟ جب اسمبلی کی مدت 5 سال ہے، 5 سال کے بعد کسی کی مرضی ہے، کوئی نئی پارٹی میں جاتا ہے، نیا ٹکٹ پہ جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ قانونی طور پہ بھی غلط ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سینئر وکیل کے طور پہ کہ قانونی طور پہ بھی غلط ہے، آئینی طور پہ بھی غلط ہے. 7 سال کی کیوں انہوں نے یہ شکل رکھی ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے نون لیگ کے خلاف ہی سازش ہوئی ہے. میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں اس چیز لوٹائزم کی وہ نہیں کر رہا، لیکن 5 سال کے بعد لوٹا وہ ہوتا ہے جو شیر کے انتخابی نشان پہ جیت کے آئے اور بلے کے ساتھ مل جائے. بلے کے اوپر جیت کے آئے اور اس کے اگر ایک نیا الیکشن آ رہے ہیں اور ایک نئے مینڈیٹ کے ذریعے ایک عوام کے پاس میں جا رہا ہوں. میں پہلے انتخابی نشان میرا کوڈ تھا جسٹس پارٹی کا، وہ چھوڑ کے میں شیر کے نشان پہ جا رہا ہوں. مجھے عوام نے مسترد کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنا ہے، تو یہ میرا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ہے. چیٹنگ نہیں ہے، اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے. یہ 5 سال والے جو قانون فلور کراسنگ کا تھا وہ صحیح تھا. یہ نون لیگ کے خلاف سازش ہے. جو آپ اس کو ذرا پروب کریں گے نا، آپ دیکھیں گے آپ کو ادھر سے آوازیں تھوڑی تھوڑی اٹھنا شروع ہو جائیں گی. لیکن سب سے پہلے میں ادھر آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ 7 سال والا قانون یہ نون لیگ والوں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال آج پھر حکومت کو ایک شرمندگی ہوئی ہے. استعفیٰ بنتا ہے عثمان بزدار کا بھی، عمران خان کا بھی، اور صدر پاکستان علوی کا بھی بنتا ہے کہ اس کو جناب انہوں نے مسترد کر دیے. اور اب مسترد ہی سمجھیں. اب آپ بس عمران خان چند دنوں کا مہمان، یہی نعرہ آ گیا ہے. بس خدا حافظ.